Ito na, serve na. Soap. Yan yung kay amo. My God. Sauce nun. Tukta. Ano yung giniling? Oven. Ito yung mashi. Oh. White rice. Oh my God. Ako, eto, busy pa. Lahat may naman. Oh. Busy pa si ako. Waker yun. Sauce. White rice. Pang toppings. Oven. Oven chichame. Opo, sibas. Sibas yan, be. Parang bangus, ano? Yan, open lang siya. Ayan. Nag-antay na mag-brown. Tapos yung ganyan lang. Sauce niya, parehas lang. Yan ang sauce. Kanin. Sige, salamat. Kain ka lang dyan, mabuti. Ang guluto si mami, oh. Chicken oven. Kain ka lang mabuti, ha? Kain ng marami. I love you. Mwah! Yan, malambot na. 12 o'clock, dito na yan. Ito naman yung sauce niya. Tapos yung kanin naman, yan na rin. Tapos lalagyan lang ng pangkulay.